Veliki pozdrav svima i dobrodošli u treću epizodu igrice MotoGP Career Mode. Treća runda svetskog šampionata je na crnoj stazi Mugello u Italiji. A evo i vrijeme za besplatan trening kao i uvek. Samo ovo da pripazimo da ne napravimo grešku. Ovo neće biti lako. Malo smo napravili grešku. Ovo je pun zaostatak ove sve. Na 21. sam nešto sigurni. Ne, ipak sam na 19. Može i tako. Eto, nisam pogriješio. Idemo sada na kvalifikacioni trening. Spremite se, krećemo. Evo, priznajem, malo mi je teže voziti u Mugello. Kad je u pitanju MotoGP, malo mi je teže voziti u Mugello. Izleto smo van. Ovo će da ne košta. Samo treba da se smirim i da se dobro zabavim. Evo, taman. Ovo, a zbog greške imamo veliki zaostatak. Tako mi treba kada pravim grešku. Jer da se nisam toliko spotakao,
Onda bi lepo završio kvalifikacije i to je to. Ne, evo zašto mi je toliko koštalo vremena. Zato što sam išao van staze. Jer sad će definitivno 21. mjesto. Ovo je 16. mjesto. Ovo može i tako. I opet sam napravio grešku. Evo ovdje se ne trudim baš. Moram buduće da pazim na šta radim. Gdje koliki zaostatak imam, čoveče. Nema veze. Ja sam zadovoljan 16. mjestom. Evo tu sam gdje jesam. Sad je vrijeme za trku na čvrstim stazni Mugello u Italiji. Preko se krećemo. I dobar start za mene. Za sada sam dobro startovao, ali moram da više da vodim računa šta radim. Malo sam prešao krivinu. Opet. Ovo neće biti lako. Da se smirim. Ja sam smiren. Smiren sam.
GP from skip to mi pravi problem. Baš konfuzionno.
Eto, ja sam na trećem mjestu. Na prvom mjestu je Valentino Rossi, a na drugom mjestu je Max Biaggi. Sad, ok. Dobro je, vratio sam se na treće mjesto. I to je to, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. A ukoliko želite da pogledate još ovakvog sadržaja, posjetite moj YouTube kanal, zapratite me i vidjet ćemo se uskoro kada ćemo ići u Kataluniju. Veliki pozdrav i čao.